नमस्कार। आम कुकिंग चैनल कुकमस्ती को मु आपण मन को बहुत बहुत स्वागत करुछि। आज मु आपण मन को पई नेकी आसीछि अति सहज उपाय आ बहुत ही स्वादिया चटपटा गरमा गरम रोड साइड परी अंडा चॉप रे रेसिपी। तो आपण माने भी एई प्रोसेस रे जदी पसंद करूछंती बनेबा पई ताहले आपण माने वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु एन्जॉय करंतु। थरे आपण माने एई प्रोसेस रे बने की गरमा गरम पूरा परिवार एन्जॉय करंतु। आशा करिबे आपण मान को एई रेसिपी निहाती भाबरे पसंद हेबो। आज रे एई अंडा चॉप रे रेसिपी आपण मान को टिके भी जदी पसंद हेले लाइक शेयर कमेंट तो निहाती करिबे। चैनल रे जदी नुवा ताहले कुकमस्ती चैनल को सब्सक्राइब करबा पई जमारो भूलिबेनी। ताहले एबे चलंतु डेरी न करिकी आज रे अति सहज उपाय आ गरमा गरम रोड साइड पर अंडा चॉप रे रेसिपी आरंभ करिबा। तो एई साइड रे गोटे बाउल रे मु नै जाइछि सिझा आलू। आलू को भल भाबरे धोई देइथिली। सिझी गला परे तार चोपा को बाहर कर देइछि। चोपा बाहर कर दे सारिला परे गोटे ग्रेटर सहाय्य रे मु सिझा आलू को ग्रेट करिके एठी नै जाइछि। आ चारोटी मीडियम साइज रो आलू मु नै जाइथिली। आ पूरा पूरी आलू को भल भाबरे ग्रेट करिके रेडी करिके मु नै जाइछि। तो आपण माने भी मने रखिबे अंडा चॉप पई आलू मसलाटा जेते चटपटा करिबे खाइबा पई सेतिकी स्वादिया लागिबो। तो एबे आमे कोन करिबा ए सिझा आलू रे मसला सब आमे ऐड करि देबा। तो प्रथमे मु एठी दे दोछि स्वाद अनुसार लूण दे दोछि। ता सहित एठी मु रेड चिली पाउडर टिके दे दोछि। आपण माने कंचा लंका भी यूज करि परिबे। जदि राग पसंद ताहले कंचा लंका को छोट छोट काटिकी भी ऐड करि परिबे। तो एठी मु कंचा लंका ऐड करूनी। गोटे बड़ चामच एबे मु दे दोछि एठी जीरा धनिया और सुखिला लंका को मु भाजी देथिली। भाजी दे सारिला परे गुंड करिकी से गुंड मसला को एई पॉइंट रे मु दे दोछि। तो आपण माने भी मने रखिबे जीरा धनिया सुखिला लंका को टिके भाजी के आपण माने से गुंड को आपण माने एई पॉइंट रे ऐड करिबे। बहुत ही स्वादिया लागिबो आ बासना भी बहुत ही बढ़िया आसीबो। तो एबे मु दे दोछि आधा चामच रो टिके कम चाट मसला दे दोछि। ता सहित एठी आहुरी चटपटा तैयारी करिबा पई मसला को एठी मु दे दोछि आमचूर पाउडर टिके दे दोछि। आमचूर पाउडर बदल रे आपण माने लेंबूर रस को मध्य नै पारिबे। एतिकी मसला दे सारिला परे एबे मु एठी दे दोछि कटा प्याज दे दोछि। दुईटी मीडियम साइज रो प्याज को एमती छोट छोट काटिकी मु दे दोछि। कटा प्याज दे सारिला परे एठी कटा धनिया पत्र टिके दे दोछि। धनिया पत्र दे सारिला परे एबे आमे कोन करिबा ए आलू मसला को भल भाबरे आमे मसला सहित मिसई देबा। तो एठी मु आलू मसला को पूरा पूरी रेडी करि देइछि। मसला सहित भल भाबरे मिसई देइछि। मिसई दे सारिला परे आपण माने भी टिके टेस्ट करि देबे। जदि आपण मान को लूण की को मसला टिके कम लागुछि ताहले आपण माने से मसलार क्वांटिटी टिके बढ़ाई पारिबे। चटपटा आलू मसला तो एबे अंडा चॉप पई रेडी हे जाइछि। एही आलू मसला को आमे साइड करिकि रखि देबा। अंडा चॉप पई तो आलू मसलाटा रेडी हे जाइछि ताको मु साइड करिकि रखि देइछि। एबे आमे कोन करिबा अंडा चॉप पई तार बैटरटा आमे रेडी करि देबा। तो बैटर रेडी करिबा पई एठी आ गोटे मु बाउल नै जाइछि। एबे आमे देइ देबा एठी बेसन। आ बेसन एठी मु 2 कप नै जाइछि। आपण माने मने रखिबे घरे थिबा जे कोनोसी गिना कप गिलास आपण माने सेट करिके यूज करि परिबे। तो एठी मु 2 कप नै जाउछि बेसन। बेसन दे सारिला परे एबे मु एठी टिके स्वाद अनुसार लूण दे दोछि। ता सहित हल्दी पाउडर टिके दे दोछि। कश्मीरी रेड चिली पाउडर टिके दे दोछि। कलर बहुत ही बढ़िया आसीबो। ता सहित कटा धनिया पत्र टिके मु दे दोछि। एतिकी जिंस दे सारिला परे सुखिला रे टिके मु एमती मिसई दोछि। मिसई दे सारिला परे एबे मु अल्प अल्प पानी देकी मीडियम थिक बैटर आमे रेडी करि देबा। एमिति अल्प अल्प पानी देकी आपण माने बैटर रेडी करिवे। एका थर को बेसी पानी यूज करिवेनी नहले जानि पारिबेनी। एमिति टिके टिके पानी देकी भल से आमे मिक्स करि देबा। तो एठी मो पानी देकी भल भाबरे अंडा चॉप पई तारो बैटरटा रेडी करि देइछि। आपण माने देखिकी जानि पारुथिबे। तो बेसी पतला भी करिवेनी कि बेसी मोटा भी रखिवेनी बैटर को। अल्प अल्प पानी देकी मो एमती मीडियम थिक बैटर रेडी करि देइछि। देखि पारुथिबे। आ बहुत ही भल से आपण माने मिक्स करि देबे। तो एठी बेसन आ हल्दी गुंड कश्मीरी रेड चिली पाउडर धनिया
କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ତା ସହିତ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇକି ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ମିଶାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ନା ଏବେ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇଦେଉଛି ବ୍ୟାଟରରେ ଅଳ୍ପ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦେଇଦେଉଛି। ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଏମିତି 2ରୁ 3 ପିଞ୍ଚ ଦେଇଦେବେ। ତ ଉପର ଲେୟାରଟା ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ର ବହୁତ ହି କ୍ରିସ୍ପି ରେଡ଼ି ହେବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଠି 2ରୁ 3 ପିଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦେଇଦେଉଛି। ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଆଉ ଥରେ ଆମେ ହାଲକା ହାତରେ ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେବା। ମିଶାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ପୁରାପୁରି ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟରଟା ପୁରାପୁରି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ଟିକେ ରଖିଦେବା। ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ପାଇଁ ତାର ବ୍ୟାଟର ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଚଟପଟା ଆଳୁ ମସଲା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ସବୁକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ପାଇଁ ତ ଅଣ୍ଡା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ସିଝା ଅଣ୍ଡାକୁ ତାର ଚୋପା ବାହାର କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 4ଟି ଅଣ୍ଡାର ଫାଳକୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ବାକି ଅଣ୍ଡା ସବୁକୁ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ସିଝା ଅଣ୍ଡା ନେଇଯିବେ, ତାର ଚୋପା ବାହାର କରିଦେବେ। ଆଉ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସେପ୍ରେ କାଟିକି ନେଇଯିବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଅଣ୍ଡାକୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାକୁ 2 ଫାଳ ଲେଖାଏଁ ଏମିତି କାଟିକି ୟୁଜ୍ କରିବି। ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏମିତି ମଝିରୁ କାଟିକି ମୁଁ ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଅଣ୍ଡାକୁ ତ କାଟିକି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆଳୁ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଗୋଲ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ତ ଏଇଠି ଆଳୁ ମସଲାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଲ କରିକି ତାକୁ ଟିକେ ସେପ୍ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଡିପ୍ କରିଦେବା ଏମିତି ମଝିରେ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଅଣ୍ଡାର ଫାଳକୁ ଏଇଠି ସେଟ୍ କରିକି ଆମେ ରଖିପାରିବା। ଆଳୁ ମସଲାକୁ ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ସେପ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଅଣ୍ଡାକୁ ମନେ ରଖିବେ ଏମିତି ଓଲଟା କରିକି ଅଣ୍ଡାର ଫାଳକୁ ଏମିତି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଚାରିଆଡ଼ୁ ଅଣ୍ଡା ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଣ୍ଡାରେ ପୁରା ସିଲ୍ କରିଦେବା। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରାମରେ ଆପଣମାନେ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ସେପ୍ ଦେଇଦେବେ। ଆଳୁ ମସଲାରେ ପୁରାପୁରି ମୁଁ ସେଟ୍ କରିଦେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଏମିତି ହାଲକା ହାତରେ ଟିକେ ଟିକେ ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ସେପ୍ ଦେଇଦେବେ। ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ତ ମୁଁ ସେଟ୍ କରିକି ଏମିତି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଏମିତି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁ ଆଳୁ ମସଲା ଲଗେଇକି ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ତ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। 4ଟି ଅଣ୍ଡାର ଫାଳକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଆଳୁ ମସଲା ଲଗେଇକି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ କରିଦେଇଛି। ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ବାକି ଅଣ୍ଡା ସବୁକୁ ବି ସବୁ ଆମେ ଏମିତି ସେଟ୍ କରିକି ସାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖିଦେବା। ତ ଏବେ ମୁଁ ସେ ବ୍ୟାଟରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିପ୍ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆଳୁ ମସଲା ଲଗା ଅଣ୍ଡା ଚପ୍କୁ ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟାଟରରେ ଡିପ୍ କରିଦେବା। ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ବ୍ୟାଟରରେ କୋଟ୍ କରିଦେବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଡିପ୍ କରିକି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ତେଲରେ ଆମେ ଡିପ୍ କରିଦେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯିବା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଗରୁ ତେଲ କଢ଼େଇ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତେଲ ମଧ୍ୟ ହାଲକାରେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେନି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ଆପଣମାନେ ଛାଣିବେ। ତ ଏଇଠି ତେଲଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ତ କେୟାରଫୁଲି ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ସବୁ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେଉଛି ତେଲରେ। ତ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। 4ଟି ଅଣ୍ଡା ଚପ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଡିପ୍ କରିଦେଇଛି ତେଲରେ। ଏମିତି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଛାଣିକି ରେଡ଼ି କରିଦେବେ। ତ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଗଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଓଲଟା ପଲଟା କରିକି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ମୁଁ ତେଲରେ ଛାଣି ଦେଉଛି। ତ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଓଲଟା ପଲଟା କରିଦେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଣିଦେବେ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ସବୁକୁ ଓଲଟା ପଲଟା କରିଦେଉଛି। କେୟାରଫୁଲି ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଓଲଟା ପଲଟା କରିଦେବେ। ଆଉ ପୁରା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଏମିତି କଲର୍ଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ଛାଣି ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆହୁରି 3 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଚାରିଆଡ଼ୁ ପୁରାପୁରି କଲର୍ଟା ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଗୋଟେ ଛଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ସବୁ ତେଲରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ସବୁ ତେଲରୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଛାଣି ହେଇକି। ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଛାଣି ହେଇକି ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ 4ଟି ଅଣ୍ଡା ଚପ୍କୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖିଦେବା। ବାକି ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ବି ଆମେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁ ଛାଣିକି ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାକି ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ମୁଁ ପରେ ଛାଣିକି ରେଡ଼ି କରିବି। ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେଉଛି।
तो ये 4टी अंडा पीस को प्रथमे मु आपण सहित सर्व करके शेयर करुछि। तो चलंतु केमिति अंडा चप को सर्व करिवे मु आपण मानकु एठी देखै दउछि। अंडा चप सब तो छाणिकी मु रेडी करि देछि। एबे ना मु आपण मानक सहित सर्व करिबा प्रोसेस को आरंभ करुछि। तो एठी आपण माने देखिकी जानि पारुथिबे अंडा चप को मु एमिति मझिरो काटिकी एठी सजेकी रखी देछि। जो प्लेट रे आपण माने सर्व करिवे से प्लेट रे एमिति काटिकी रखी देबे। अंडा को एमिति काटिकी मु रखी दे सारिला परे एठी मु देई दउछि कटा प्याज टिके देई दउछि। कटा प्याज दे सारिला परे टोमाटो सॉस टिके देई दउछि। आपण माने आपणकर मनपसंद हिसाब रे सब जिनस को कम बेसी करिकी यूज करि परिबी। कटा प्याज दे सारिला परे टोमाटो सॉस दे सारि देछि। टोमाटो सॉस दे सारिला परे एठी मु धनिया पुदीना चटनी दे दउछि। धनिया पुदीना पत्रर चटनी दे देबे। जदि अवेलेबल अछि ताहेले आपण माने यूज करिवे, नहले तो एमिति चिली सॉस भी दे पारिबे। तो एठी ता ऊपर मु चिली सॉस टिके दे दउछि। चिली सॉस दे सारिला परे आउ टिके चटपटा करिबा पई चाट मसला टिके ता ऊपर को मु दे दउछि। चाट मसला दे सारिला परे कटा धनिया पत्र भी दे दउछि। तो देखिबा पई बहुत ही सुंदर देखा जाउछि, खाइबा पई भी सेतिकी चटपटा आ बहुत ही स्वादिया। तो आपण माने भी यही प्रोसेस रे अंडा चप को आपण माने सर्व करिबी। बहुत ही बढ़िया लागिबो खाइबा पई। देखिले ना आपण माने दोकान ठो भी बहुत ही स्वादिया चटपटा क्रिस्पी अंडा चप घरे बनेकिना पूरा परिवार एंजॉय करि पारिबी। आ अति सहज उपाय कम समय भी रेडी हो बहुत ही स्वादिया लगिबो। आ गरमा गरम आपण माने घरे बनेकी खाई पारिबी। तो ये प्लेटा पूरापूरी रेडी हो जाइए सर्व करने। देखिपे आपण मैंने यहीपरी भाव में आपण मैंने भी घरे अंडा चप गरमा गरम बनातु, पूरा परिवार एंजॉय करंतु। आशा करी आज अंडा चप्र रेसिपी आपण मानकु निहाती भाव में पसंद होइथिबो। टिके भी जदि आज रेसिपी पसंद होइथिले लाइक शेयर कमेंट तो निहाती करिबी। तो आपण मैंने वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद दउछि। तो चलतु आपण मैंने एंजॉय करंतु। मोर होछि पुणी एमती इजी टेस्टी सुवादिया रेसिपी नहीं कि गोटे नुआ वीडियो नुआ रेसिपी रे पुणी थरे आपण मानक पाखको मु फेरिबी। थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय बाय, टेक केयर।